ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା କଂଗ୍ରେସ କମିଟି ପଶ୍ଚିମ ପକ୍ଷରୁ ହିଞ୍ଜିଳିକାଟୁ ରାମ ମନ୍ଦିର ଚାନ୍ଦା ଚୋରି ଅଭିଯୋଗକୁ ନେଇ ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା କଂଗ୍ରେସ ପଶ୍ଚିମ ସଭାପତି ଦଣ୍ଡପାଣି ପାତ୍ରଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ରାମ ମନ୍ଦିର ଚାନ୍ଦା ଚୋରି ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଆୟୋଜିତ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ଦଣ୍ଡପାଣି ପାତ୍ର, ଜିଲ୍ଲା ଉପସଭାପତି ସୁନାରାମ ସାବତ, ଜିଲ୍ଲା ସମ୍ପାଦକ ବିକ୍ରମ ପଣ୍ଡା, ହିଞ୍ଜିଳିକାଟୁ ବ୍ଲକ ସଭାପତି ଭଗବାନ ସାହୁ, ପୌର ସଭାପତି ଶିବରାମ ପଣ୍ଡା, ଶେରଗଡ଼ ବ୍ଲକ ସଭାପତି ସୁଶାନ୍ତ କୁମାର ବିଶୋଇ ଏବଂ ବହୁ କଂଗ୍ରେସ କର୍ମୀ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ରାମ ମନ୍ଦିର ଚୋରି ଘଟଣାରେ ବିଜେପି ସରକାର ଉପରେ ବର୍ଷିବା ସହିତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟ୍ରଷ୍ଟ ବୋର୍ଡକୁ ଭାଙ୍ଗି ନୂତନ ଟ୍ରଷ୍ଟ ବୋର୍ଡ ଗଠନ କରିବା ପାଇଁ ଦାବି କରିଥିଲେ। ଏହି ଘଟଣା ସାମାଜିକ ଏବଂ ଧାର୍ମିକ ମାନସିକତାରେ ଗଭୀର ପ୍ରଭାବ ଦେଖାଦେଇଛି ଏବଂ ଏହାକୁ ନେଇ ଲୋକମାନେ ଦେଖାଦେଇଥିବା ଚିନ୍ତା ଓ ଆନ୍ଦୋଳନ ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର ହେଉଛି। मोदी सरकार जो 1400 कोटी टंका राम मंदिर ना रे लुंठन करिसंती सेमाने निजे हमर सब प्रधानमंत्री ट्रस्टी बोर्ड करथिले भल भल लोकन को नहीं करथिले दीर्घ दिन धरी आरएसएस आ बीजेपी वाला राम मंदिर ना रे राजनीति करी हजार हजार कोटी चंदा कलेक्शन करथिले से चंदा आजी चोर नहीं जाउची हमर प्रधानमंत्री आजी जाई पदवी हेले प्रतिवाद करूना जदि मंदिर चोर नहीं जाउची प्रतिवाद करूना जदि देशर राजस्व क्षति हम बा देशर कार क्षति हम आके कौन करेंगे। बीजेपी सरकार नरेंद्र मोदी निजर नैतिकता दृष्टि आ उपरे कहवा कथा आउ ट्रस्ट बोर्ड भांगिकी सर्वदलीय बा ज्ञानी मानी लोकंकु ऋषि मुनि ऋषि मानकु नहीं ट्रस्ट बोर्ड करवा कथा। जतक दुर्नीति है जतक लुट है समस्त चोरी है बीजेपी आरएसएस विश्व हिंदू परिषद 3 दशंधि धरी एमाने सब कलेक्शन करथिले एमानकर मुखा खोली ए सबुर फोरेंसिक ऑडिट दरकार केते आदाय हला केते जगह कारबार हला केते बिक्री होईची केते लुट होईची सब प्रकार फोरेंसिक ऑडिट जदि करा जिवो ताले सब निर्मल भाव निरपेक्ष होबो। गंजाम जिला रजनीकांत पात्रଙ୍କ रिपोर्ट श्री न्यूज।